Mga kabarangay, kininausab ang inyong Papa Cholo para sa laing sugilanon sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Kini ang Barangay Love Stories di na matag storya usa ka kahayag sa atong mga kasing-kasing. Dali, maminaw ta. Kung pa nila nga libre lang ang mangarap. Swerte ka kung palaran kang mahatagan o kay gayunan nga makabot ang imong gusto sa kinabuhi. Ikaw, unsa imong mahimo para sa damgo nga dugay na nimong gipaabot. Hello mga suki na mong kapuso o kabarangay. Laing panag-uba na usab nato diin laing sugilanon sa kinabuhi mo yatong hatagan sa pagtagad karon. Pinadaki ni grasya nga giuluhan taog. Hulog ng langit. Dear Papa Cholo, greetings sa tanang mga naminaw sa Barangay Love Stories karon. Ako di ay si Mary Grace pero tawag lang ko Grasya. 27 anyos na ko karon. Balikan ako ang nahitabo niya tong 18 pa lang ko. Second year college ko sa kursong Tourism Management. Akong pangandoy nga mahimong flight attendant o makabiyahe sa tibuok kalibutan. Dagan po dang moingon nga gwapa ko. Matod pa nila nga parehas mignaw ni Mikey Quintos. Agig baw sa pag-antos ni mama. Nagtuon kog maayo pero di ka na igo kay naglisod yun mi sa kadaghan sa mga galastuhan sa panimay, Papa Cholo. Ako ang kamaguwangan sa tulo ka man nagsuon. Gipadako mi ni mama pinaagi sa pagtrabaho isip labandera sa lain-laing pamilya. Kay sukad nga nawa si Papa namo. Maunay iyang giuna-huna nga iyang mabuhat para suportahan mi sa akong mga igsuon. Nahinumdum pa ko sa tanang kalisod ni mama ni adto. Papa Cholo. Muli siya nga kapoy ug usahay di mo kaon kay matug dayon. So nakahuna-huna ko nga mo join sa mga Facebook groups kung asa na ay nangitag online tutors and editors for research papers and thesis. Naniguro ko nga di ko magpasagad sa akong pagtuon. Bisag na ako'y part-time job. Kay maunay akong gisaad sa akong inahan, Papa Cholo. Kainit gid sa covered court, oy. Daghan ka estudyanteng tambay. Tao ka na, girl. Kita ka na sa mga baby boys din, Bayot no? Hangol jud kay kag baby boy. Ay, syempre. Maog yun. Pero ay guys, dili ko magkauban ninyo ugma ha kay busy ko na ako'y himuonon nga service. OMG, ikaw nag-jud, girl. The most hardworking. Syempre no? Kay siya ra baya tayo gisaligan silang pamilya. Kuyog na lang mo sa kong uyab, Gracia. Magsorry-sorry mi sa mall. When the shopping lang ba, arway gasto. Ay na lang no. Kay mahimo lang kong third wheel ninyo. O busy po ko sa akong mga side job. Maog yun. Kay oban mi, murag yun mig. Murag, sus ka, murag yun doon ay kalibutan. Nya kami, wa mo exist. True. Sana all, lamig love life. Kamu good, no? Ay, by the way, Gracia. Like, nag-abot ka sa mga bayranan nato sa school nung adlawa. Maayo na lang kay makabayad ko sa akong kliyente. Gi-edit na yun ako yung research paper. Gyatagan po ko yung tip. Wow! Grabe! Believe nang yung kay ko nimong ay. Kay kun ako, dili na ko kaya ang imong gibuhat. Uy, lisod yung kayong pag-juggle sa pagtuon og mga sidelines, no? Tanawa imong eye bags, nagkabaga na. Hahay, wa ko'y choice. Usa pa, dili ko gusto nga magsigig pangayon ni mama. Ang akong kalisod ron, wala sa kalisod nga yung naagian para lang mabuhi mi. Kami mga magsuon. Misuway ka na bang mga tabang sa inyong paryente? Kay, dako na pa nagtapang, uy. Hay, kay baw mo,
kasagaran sa mga paryente lisod kaing duolon. Unya daghan pa kay isulti. Oo, doon sa kay Ponto, girl. Pero basta ha, kung na-short ka, ina lang mi. Naman sa mahibilin sa allowance nga gihatag sa kong parents, makapawam ko ni mo, Jai. Bisag, parang nagpamasahe. Salamat yun. Pero ayaw ka balaka. Okay na ko. Okay naman ko sa akong mga sideline. Ang kinahanglan na ninyong buhaton, mao ang pagtabang nako sa pagpangita og mga kliyente. Ayaw ka balaka, kitabangan ti kapag pangitagdag kang kliyente. Basta kayo ko na kinahanglan kagtapang na arami, okay? Okay. Salamat ninyo, guys. O sige, una lang ko ni mo ha. Akong uyab nagawat sa gawa sa school. Sigurado ka ha? Nga di ka gusto mo kuyog na mo? Oo. Ay mo pa ulit na sabi ko. Manguha man na lang una kong libro sa library. Sige, una lang ko niyo guys. Okay, pag-ampi. Okay ka mo sa bye. Bye. Ay, ato lang sa tabi kay may lakaw pa mi sa akong mother dear. Okay, una na lang sa mi ha, Gracia. Amping ka. Bye! Bye. Bye ninyo. I-check na kung ako messenger. Kung naabay mga inquiries. Hi. Kung may nag-message na ako, uy. Nanginahanglan ba ako mga kliyente? Kaya kung manghud, doon ay bayranan sa eskwelahan. Ay! May nag-message na. Akong basahon, P. Hi. Hold you here. Pilay imong rate. Rate na unsa. Huwag klaro ha. Bi ako replyan. Hi, Sir Holyo. Unsa nga rate ang imong gipasabot? Research paper ba? Thesis? O tutor? Salamat. Reply man dahil yun si Sir? Video call sex? Unsa? Nabuang na ka? Bastos? Wiset? Ito pagpagyod ay akong kung bayran tika og 5,000 kada video call sex. Musugot ka? Ha? Gusto kay tama ni tawhana da? Tawgan ko, bi? Hoy! Kung kinsa ka man, pwedeng hulungan ko ni mo? Wa ko makiktiyaw ni mo, no? Okay? Sigurado ka dili ka gusto? Dili ko. Baboy ka? Dili ko ingon di anang klas nga pagkababay, no? Ha? Uy, kung nangatol ka, Noy, ikaw nas bongbong. Daghan kong natabangan sa kong gibuhat. Busa ikaw, huda-hudaan is pag-ayo. Wow! Sapay na ay ka ng pagngan ko? Bagkagnaw yung tawana. Papa Cholo sa kaadlaw na aksidente si Mama. Na-slide og napiang ang iyang tuong bukton. Dali siyang gida sa tambalanan og maayo na lang nga wa na siya magkinahanglan nga i-confine kay di man grabe ang iyang kahimtang. Tungod sa maong aksidente, kinahanglang mo pahuway si Mama gikan sa pagpanglaba og magpabilin sa bahay. Ang doktor miingon nga kinahanglan nga mopahuway si Mama og usa ka buwan o kapin aron mas paspas og mas maayo ang iyang bukton. Usa ra ang pasabot niini. Way trabaho, way kwarta. Wa mi makakaon sa sunod nga mga adlaw og ang mga bayronon sa bahay di mabayran kung di kumulihok. Nabatsyagan ko ang kabugat sa akong responsibilidad isip panganay. Di ko gusto nga ma-stress si Mama kay di niya kagustuhan ang nahitabo. Giatiman ako ang mga buluhaton ni Mama sa bahay samtang nagpaayos siya. Bisag mo insister si Mama nga kaya niya. Wa na ako siya pasagdi.
Giyati man ako ang akong mga igsuon sa di pa sila moadto sa eskwelahan kada buntag. Gialalayan sab nako si mama kon maligo siya og tabangan sab nako siya sa pag-ilis. Bisag lisod ifit ang akong oras sa usa ka adlaw. Nag-eskwela gihapon ko og nagdawat og mga kliyente pero muangkon ko nga lisod gyud kaayo Papa Cholo. Hangtod nga nag-abot na ang mga bayranan sa bahay og among konsumo. Wa ko kahibaw asa ko makuha og ingon ni ini kadako nga kwarta og kay desperado man ko. Nisantop dayon sa hunahuna si Julio. Una na akong gistalk iyang profile ug nakita na ako ang mga picture niya nga gi-post sa iyang FB account. I don't know kung dami account ra ba to siya. Wa ko kahibaw kung mutubag ba siya sa akong message pero gitry gihapon ako. Nagtuon gihapon ka bisag Sabado? Oo, ma. Naapa mo'y exam sunod semana? Naapay tulog ka subjects, ma. Humanon ko na ang research paper nga akong gi-edit. Dinalian manggod kay dako ang gisaan nga bayad kun mahuman ako og trabaho. Sorry anak ha. Pasagdi lang. Ug mamaayon ako. Mudawat dayon kog labada para makabawi sa mga galastuhan din sa bahay. Ma, ang doktor miingon nga kinahanglan kang magpakaayo og maayo sa dili ka pa mobalik sa pagpanglaba. Kay bawo ko nga sa Biyernes na sab ang bayad sa bahay, maong ganahan kong mudawat og labada para makatabang ko nimo. Ay, pasagdi na na, ma. Ako ni bahala niya na, okay? Ug asa magkamakuha og bayad? Nakahuna-una ako nga mangayo kog tabang sa imong tiya Jane sa Bahrain. Magpapaka na lang ka ako sa akong naong. Ma, ayaw. Ayaw ko nagbuhatan, ma. Di ba ni sa ata nga dili na tamo dool sa mga paryente nato? Ug unsa may gusto nimo nga akong buhaton? Sila ra makatabang nato, nak. Abi nimo gwa ko kay bawo nga halos wa kanay pahuway. Dili ka makatuog og maayo tungod ni ana. Nangayo ka nilagtabang ka ni Adto niya unsa man. Mga insulto lang ang atong nakuha. Kung mangutang ka o dili dahil makabayad, pagkaawawan din ta nila. Dili ko gusto, anak ma. Basta. Pasagdi ko nga musaw sa tanan nilang mga insulto. Maura niya akong mauna-una ang paagi para makabayad ta sa atong abangan sa Biyernes. Sige na. Humana nang imong gibuhat. Mugawas ko. Asa man ka paingon? Diharas tindahan. Sige, pag-amping. Pagkagahit dugo ni mama. Kay bawa siyang hait kay di lang akong iyaan. Dito pa siya makadeside ng mga yugtabang. Ay, unsa may akong buhaton. Nagkinahanglan may kwarta sa Biyernes. Patiyot. I-unblock na ako si Julio. Mag-chat ka niya. Bahala na. Maayong hapon. Tinuod pa gyud ang imong gisulti bahin sa 5,000 nga imong ibayad baylo sa usa ka video call session. Humana na send ko na. Kikulbaan man ko. Unsa kay ito, Bob? Dito bag na? Pwede ko nimo tawagan? Sige. Mayong gabi. Nausab ng imong una-una. Nalipay ko sa pagkadungog ni Ana. Nanginanan ko kwarta sa Biyernes, pero unsaon ako pagmatuod nga, tinuod ang imong gisulti. Sige kaingon ko na, di ba?
Nagatabang ko og daghang mga tao ni ini nga buhat. Magpadako nimo og mga screenshot sa akong bank transfer sa akong mga sesyon aron makatuo ka. Gusto kang suwayan karon? Bayaran ti kadayon. Karon? Pagkukipaon sa akong buhaton. Ako'y bahala nimo. Kasagaran 30 minutos per sesyon sa 5,000. Pero kay beginner pamanta, bisag 15 minutos una. Katunga lang sa nga kung ihatag nimo. Pero kung matagbaw ko, i-close na kog 5,000. Unsay imong una-una? Oo, sige. Giyahi lang ko. Pero pwede og taod-taod lang una. Nagmata pa magud akong mama. Basig makitaan ko. Uy, problema. Ingna lang ko. Papa Cholo, good thing na ako'y kaugalingong kwarto. Pero nipis ang mga bungbong para madunggan ko ni mama kung di ko kabantay. Naguwat ko nga matuog si mama o akong mga igsuon. Ang akong mga igsuon matuog tapad ni mama mao nga ako rang usa sa akong kwarto. Gisigurado na ako nga nakalak ang akong pultahan. Nakita na ko ang naong ni Julio samtang nag-video call me. Sa pagkatinuod, layo siya sa akong ginahuna nga mutanyag sa ingon ani nga trabaho tungod kay disente siyang tan-awon ug maayo nga musulti. Puti ug bungoton si Julio. Nakahibaw pud ko nga naa siya sa laing nasod. Gitudluan ko ni Julio kung unsay buhaton ug unsay angay hikapon sa akong lawas. Nagkurog ko samtang nag-video call me, Papa Cholo. Kadto ang pinakadugay nga 15 minutos sa akong kinabuhi. Ug tinuod ang iyang gisulti. Pagkahuman sa among session, gipadadayon niya ang kwarta sa akong bank account. Nakapahiyom ko samtang nagtutok sa 2,500 nga iyang gitransfer. Pagkasunod adlaw, nagsunod dayon ang among session ug nakaya nako ang 30 minutos. Ug gitransfer dayon niya ang 5,000 sa akong bank account. Gipadayon na mo ni Julio ang among video call. Sa una nag-uol ko pero naanad ko sa uwahi. Ang maayo ni Julio kay sa mata gihigayon nga matagbaw siya niini. Dugangan niya ang iyang suhol. Sud lang sa 2 ka semana, wa yun ko magdahom nga ang akong bank account adunay sud nga 70,000 pesos. Halos na ng kwarta nga akong kinitaan gikan sa akong video call ni Julio. Unya niabot ang punto nga nagsalig lang ko ni Julio. Ay one time, Papa Cholo, ni-request si Julio nga pwede ba ko nga mo gamit og sex toys. Sa una wa ko musugot kay mauwaw ko nga mag-order sa mga ingon ani online, pero in the end, naka-order ko kay madungagan daw niya ang iyang bayad nako kung gamito nako ni sa among session. Namugnaw ko pagkadawat nako sa maong package kay basin makita ni mama. Pero maayo na lang kay discreet kayo ang shop nga akong giorderan online. Malipayon si Julio apan usa ka gabi murag lain ang huros sa hangin. Si Julio di na daw gusto makig video call, Papa Cholo. Nasud na ba ang 7,000? O ni ana. Salamat. Kumusta ang imong bayro nun sa eskwelahan? Okay na. Salamat. Sa imong bahay? Ano na pa ba kay bayranan nga gikinahanglan? Tubig, kuryente, wifi. Gibayran ako ang tanan sa miagi si Mana. O ang uban nga akong dadawat ron, ako ning ipalit og mga butang nga among gikinahanglan diri sa bahay. Okay. Kung ma-short ka, ayaw ka uwas pagsulti nako. Padadaan din ka. Wag yung kayo mahimo sa imong kwarta? Nga naman, dili ka gusto. Siyempre gusto ko. Sa tinuod lang. Bisag maayo na ang bukto ni Mama.
Di na ko gusto nga madawat pa siya glabada. Maong nagtikom kog dako para makasugod og gamay nga tindahan diri sa makatugod og tindahan ba diri sa bahay namo. Gusto ka? Mauban ako diri sa Israel. Unsa? Seryoso ka? Seryoso ko, Gracia. Daghan ka og maayong trabaho dinhi. Mahimo ka usab nga magtrabaho sa usa sa akong mga negosyo. Kung gusto ka, Dili na ko biyaan ang akong pamilya, Julio. Ako rin kauban ni Mama og sa akong mga manghod. dada sila. Naginusara na ko diri sa bahay. Way kaso kung kamong tanan mamuyo diri. O nga nung buhaton man na nimo. Di ba halata? I like you, Gracia. You like me? Tinuod? O basin you like my body? Hunungan na imong kabuang oy, Julio. Tinuod ang gisulti ko. Huna-huna ang ano nga nagigsulti pa ko nimo human nagugbayad nimo. Kay bored ka ug nanginahanglan kag kaistorya. Sa mubo nga panahon nga nag-video call ta, nagagusto na ko nimo. Gusto ko nga atimanon og alagaran ka. Busan kong mulupad ka din sa Israel og muuban ako. Buhaton ko ang tanan. I promise, mas maayo ang imong kinabuhi ug ang tibuok mong pamilya kung dawaton nimo kining akong offer. Bata pa ko, Julio. Nganong mukuyog man ko sasama nimo nga wa magani ko kailan nimo. Salig na ko, Gracia. Ihatag ko nimo ang kinabuhi nga imong gipangandoy sa dugay na nga panahon. Ako na ang bahala sa imong studies. Suportahan di ka hangtod sa katapusan. Basta, musaad ka nga, muuban ka nako diri sa Israel. Ikuman ni mo graduate. Ang bato ko kay ba, Julio? Nasayod na nga, gigamit na nato ang usag-usa. Gigamit ti ka tungod sa kwarta. Gigamit ko nimo tungod sa panginahanglan isip o sa kalalaki. Huna-huna ang pag-ayo akong kisulti, Gracia. Ako na ang bahala sa pamasahin nimo ug sa imong pamilya. Maghuwat ko sa imong desisyon. Pasaylo ako, Julio. Dili na ko mahatag ng imong gusto. Wa ko kay baon sa on pag-explain sa akong mama kung mahitabo na. Tabangan di ka sa pagpasabot niya. Nabuang ka? Dili ka pwedeng mailhan ni mama. Wa sa makahibaw sa atong gibuhat. O wa sa mahibaw nga ang tanan akong kwarta gikan nimo. Dili ta maghiskot niya bahin sa ato mga sesyon. I-introduce ko as your boyfriend. Mas dako ang kahigayunan nga mutuo ang imong mama nimo. Enough, Julio! Dili na ko buhato ng imong gusto. Dili ko gustong hisgutan ni pag-usab. Okay? Diyaw nagstorya mi human sa maong session, wa na siya maghisgot sa iyang tanyag nga dadon ang akong pamilya sa Israel. Nakabantay pod ko nga nausab na ang iyang batasan nako. Sa katapusan, niarang-arang ang kahimtang ni mama apan wa na ko siya pasagdi nga mobalik sa pagdawat sa mga labada. Sa una naglisod ko sa pagkumbinser niya pero kadugayan, nisugot si mama. Gusto na ko siya pahunungon sa pagtrabaho sa dugay nga panahon. Apan wa kami kapilian ni atong panahona. Maong asadihang nakahigayon ko, ako siyang gipugos nga magpabilin sa bahay og mopahuway. Ang kwarta nga ako natigom gikan sa paghatag ni Julio, akong gibubutanan sa pagpatukod o gamayng sari-sari store. Gipaybaw na ko ang tag-iya sa bahay og nisugot siya. Nagtuo si mama nga nag-edit ko og thesis o research papers og nag-tutor. Pero gusto kong mo-confess niya sa akong nabuhat pero wa ako kay baw unsaon pagsugod.
Wa man ko kay bawo kung dawaton pa ba ni mama, maong gitago na lang nako ang kamatuuran, Papa Cholo. Ma? Niyan ako, ma. Sa'yo malagi karon. Ay, sa'yo, mi Magdi, papauli sa among prof. Dali na sa misa, ma. Nagdakog lechon manok. Sigurado kong malipay ang akong mga igsuon ni ini. Kay ilan man ang paborito. Pasabta ko kung nganong ingon ni Ana ang sod anang box. Ma, diin man ang imo makuha. Gracia! Sultihi ko sa tinuod. Imo ba ng mga vibrator? Ma, Tumaga ang agong pangutana! Oh! Kanusa ka nakakon sa paggamit ni ini, ha? Ha? Ma! Dili na ako ma-explain na yung tarong, pero gigamit na ako na sa trabaho. Gigamit ni mo na sa trabaho? Wasang naglaga sa trabaho, ha? Nagluo kong nagdawatan kang mga research paper o nag-tutor ka? Dugay na ako may halong sa pagbuhat ni anak, ma. Mas dako kong bayad sa matag video call session. Kaniyot nga! Video call? Unsay buot ni mong ipasabot, ha? Maghubo ko para makita sa akong ka-video call ang tibuok na ko lawas. Piliun niya ang sextoy nga akong gamiton. Puli-pulihon ako ang maong duwaan. Hayop ka! Ma! Napugos lang ko ini, ma, para nata ikagasto sa bike. Kung di na kinala mo dawat kapag labada. Ug angay ba kong malipay ni Ana? Gipakaupos ni mo ang imong kaugalingon tungod sa kwarta. Pero para sa nato, ma. Kung dili na ko libuhaton, unsa may mahitabo nato. Ako mga igsuon. Uot ipasabot. Kanang imong gipangda sabay, imong gipakauna mo, imong gihatag nga mga luho, gikan sa imong laway nga gibuhat, ha? Luod ka! Sa lawayon ba, ma, kung gusto kong hatagan kag man kinabuhi. Pero ako mo ingon nga magbuhat kag immoral! Ako mo ingon nga baboyon mo ang imong kaugalingon para lang sa maayong kinabuhi nga imong giingon. Makatrabaho ko para magkatabang nimo. Grasya hunong na, ha? Di ni mo kinahanglan ibaligi ang imong kaugalingon sa bisan kinsang tao aron lang magkakwarta ka. Sa usara ka lalaki ang akong customer, ma. Siya lang nagsuporta na ako sa atong mga paginahanglan din sa bahay. O kung sa imong gusto, pagpakanti ka kay usarang laki nga imong gibilang karan? Ma! Daghang kay natabang na ako si Julio. Gani iya kong giimbitar nga moadto niya, nga muuban niya sa Israel para magtrabaho. Gusto po niyang dadon tingaw kang ako mga igsuon. Hatagan ta niya og maing kinabuhi. Tanga ka! Kay gihatagan ka niyang kwarta, mituod ayon kas gisulti sa maong tao? Unsa ka ha? Kung patyon ka niya, inigabot niya mo dito. Buotan si Julio, ma. Dili niya mahimuna na ako. Nakadungog ka ba sa imong gisulti, Gracia? Huwag yun ko magdamgo ni ini para nimo. Huwag ka ba maguna-una kung sa isulti sa imong mga igsuon kung mahibaw sila sa imong gibuhat? Para maninila, ma. Gihangad ka sa imong mga igsuon. Pero mauday ni imong gihimo. Ha? Unsa ilang ikasulti nga mao niya gihimo sa ilang igsoong babay para masuportahan sila. Maway gibuhat si Julio nako. Kutubra siya sa tan-aw, ma. Gitan-aw kaniyang babuyon ang imong kaugalingon. Masaylo ako, ma. Gusto lang yun ako nga makalingkawas ka sa kalisod. Dili na utan ng magdago, Gracia. Apan ang maayong kinabuhi, dili makuha. Adunay proseso. Kinahanglan ini mong haguan.
Maong ikaw, hunong na nang imong gibuhat, ha? Butlang imong relasyon ni anang buang nga tao. Nakasabot ka? Oh, ma. Dili ni nako buhaton, ma. Sama sa akong gisaad kang mama, nakigistorya ko kang Julio ug niingon nga gusto na nakong undangon ang akong relasyon niya. Ningon siya nga nakasabot siya ni mama ug di ko niya pugson nga makigstorya niya kung mauna ang akong gusto. Papa Cholo, human sa pila ka tuig, nakahuman ko sa akong pagtungha gamit ang kwarta nga among kinitaan sa gamayng tindahan nga akong gitugod. Bisag hingpit na akong giputol ang akong relasyon ni Julio. Dunay mga higayon nga matinga na lang ko kay duna pay kwarta nga musud sa akong bank account. Naghuna-huna na lang ko nga tinuyo nga hug si Julio gikan sa langit. Bisag di maayo ang sinugdanan sa among storya, dako kay kog pasalamat niya kay dako siyag part sa akong college life. Pag-graduate nako, niundang na si Julio og message nako. Nagtuo ko nga gituman lang niya ang iyang saad nga tabangan ko niya nga makahuman sa akong pagtungha. Sa pagkakaroon, wa na ko'y balita kang Julio, Papa Cholo. Gideactivate na niya iyang Facebook account ug wa na ko'y laing paagi para kumustahon siya. Nakagraduate na ang akong ikaduhang igsuon ug nagpatungha ko karon sa among kamanghuran sa college. Minyo na ko og dunay duha ka anak. Si mama mo akong kauban sa pagbantay sa akong mga anak, inig-adto namo sa akong bana sa trabaho. Nagtrabaho ko isip receptionist sa usa ka hotel. Dinilang ko to Papa Cholo and more power kaninyong tanan nga naglangkob sa Barangay RT. Makaingon ko nga kamong tanan, hulog ng langit kanamo. Salamat kayo ang inyong forever. Kapuso o kabarangay, grasya. Salamat kabarangay sa inyong pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Hinaot nga nakahatag kini ninyo og pagtulunan og inspirasyon ang matag istorya nga atong i-share diha kaninyo. Hangtod sa sunod higayon kabarangay, og salamat.